We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. म्हाका दिसता पयलें म्हणजे चीफ मिनिस्टरान आपल्या सगळ्या मिनिस्टरांक सांगपाचें घरा बसचें म्हणून सनबर्ना सारखे इव्हेंट स्पेसिफिकली ड्युरींग इयर एंडाक दिवपाक जायना म्हणून हें जर सरकाराक समजना गोंयकारांक भायर न सरपाचें म्हणून सांगपाचो कसलोच हक्क सरकाराक ना. आमी फाटले फाटी म्हणलें आतांय म्हणटा की ज्या वेळार अख्खो भारत देश गोंयांत येता न्यू इयर मनोवपाक त्या वेळार सनबर्ना सारखे इव्हेंट तुमी परमिशन्स दिता आनी तातूंत भार घालता आनीक 50-60 हजार लोकांची तांचे व्हेहिकल्सांची आनी मागीर म्हणटा गोंयकारांक तुमी भायर सरचें म्हणून. गोंयकारांनी सेलिब्रेट करपाचें न्हय क्रिसमस, गोंयकारांनी सेलिब्रेट करपाचें न्ही न्यू इयर, गोंयकारांनी आपलो जो सोहळा आसा तो सेलिब्रेट करपाचो न्ही आनी बाकीचे सगळे सनबर्न सेलिब्रेट करपाक गोंयांत तांकां तुमी जर मॅनेज करपाक शकना जाल्यार हो तुमकां कसलोच अधिकार ना. लोकांक अक्षरशः हांगा स्कूटर लावपाक चान्स ना अशी पयशी जाल्यार सगळ्या कडेन पॅक जाला, पयसरूच ना. उबर रावतलो सुद्दां जाल्यार स्कूटर घेवन वचची जागो ना. हांगा म्हापशान अशी परिस्थिती आहा की पार्किंगेची की म्हाका दिसता वर्स्ट आहा हे म्हापसा आमचे पार्किंग अशें खंयच नासतलें. आनी हेजेर तोडगो काडपाक आमदारूय सक्सेस फेल जाला, आमचे चेअरपर्सनूय म्युनिसिपालिटी फेल जाल्या, थोडे कावन्सिलर बी आसात पळय ती खटपट करतात. पण हेका आमचो आमदार सपोर्ट करिना काय म्युनिसिपालिटी थोडे सपोर्ट करिना हांव नको काय ना. एक बाजारान समज कोणाचो माणाक शॉर्ट सर्किट जालो आनी उजो पेटलो समज देवाच्या देन असो जावं नाका जालो समज जाल्यार आख्खो बाजार वयतलो. कित्याक हांगासर पावता म्हणसर फायर ब्रिगेड आनी काडटा म्हणसर अख्खे 90 हे आतले थंय. I mean, it's a high time we have to plan something here. This is something every day as आमचे लोक भायर सर येता, कोण लंडनसान येता, कोण अमेरिकेसान येता, ट्युरिस्ट येता. हे मारगांव सिटीक अटेन्शन दिवपाची गरज आहा बिकॉज बिजनेसीस आर ऑल्सो इफेक्टेड. आतां हांव म्हणना आमी एक पार्किंग मेळना हुंय प्लस पीपल आर पार्किंग. यू कॅनॉट ब्लेम द पीपल बिकॉज देर इज नो ऑप्शन. सो हांव मागता म्युनिसिपालिटी एटलिस्ट तुमचे रोड सायड कोण कार्ट आहाय ते काडपाचे, नो पार्किंग सायन घाला तुम्ही. एटलीस्ट put some signboard where people can park and people cannot park. So you cannot blame the